بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر باب نمبر 2 ہے اور اس تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تحریک پاکستان کا پس منظر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیا بیک گراؤنڈ ہے جس نے پاکستان کی موومنٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کا ہم دیکھیں، برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد جو تھی وہ 712 میں محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تھا تب ہی شروع ہو گئی تھی، اور سندھ میں محمد بن قاسم اپنے چچا کے کہنے پر گئے تھے جب ان کی ایک جو تھا گروہ اس کو لوٹ لیا گیا تھا، اور آپ کے چچا نے آپ کو برصغیر میں سندھ میں بھیجا تھا تاکہ لوٹا ہوا مال عورتوں کو آزاد کروایا جائے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں پر اپنے رویے، اپنے ہلاک کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو مغل بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد 1707 میں مسلم حکومت میں زوال کے ساتھ نمودار ہوئے تھے، یعنی کہ ہمارے یہ جو بادشاہ تھے نا اورنگزیب، اس کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مسلم حکومت کے زوال کا شروع ہو گیا تھا، اور لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے برصغیر میں اسلام کے احیاء، مسلمانوں کے استقلال پر پرزور تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا وہ تھا 1757۔ ٹھیک ہے، سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب کمایا، لیکن 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ جو تھے انہوں نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنے ہی جو تھے وہ غدار نکلے، ان کی وجہ سے انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑی۔ پھر 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان جو تھے انہوں کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ کس محاذ پر؟ علمی محاذ پر، انڈر لائن کر لیجئے گا۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں دیکھیں اگر بات کی جائے، سٹیپ سٹیپ آگے جاتے جائیں گے، 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب یہ جتنی بھی ڈیٹس آ رہی ہے، جتنے بھی ان میں جو لڑائی کرنے والے تھے، جام شہادت جنہوں نے حاصل کیا، ان سب کے نام اس شارٹ کوسچن کے حوالے سے، ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ فرائضی تحریک، دیکھیے یہ جو علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ، ان کے اولاد، پھر ان کی اولاد اور ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے سرگرم عمل رہے، یہ تحریک تو چل رہی تھی، تربیتی میدان میں اس تحریک کا اثرات جاری رہے، خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ اب فرائضی تحریک ہے کیا؟ اب فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ کیا تھا؟ مسلمانوں کی فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ اب تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، دیکھیے تحریک پاکستان کے پس منظر میں ہم نے محمد بن قاسم کو پڑھا، ان کے بعد نواب سراج الدولہ، پھر ٹیپو سلطان، پھر سید اسماعیل، اور اس طرح سے یہ سارے لوگ کس طرح سے کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاں یہ جو اسٹیپ سٹارٹ ہوا تحریک پاکستان کا، تو اس میں سب سے پہلے نام آ جاتا ہے سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ میں۔ اب تحریک علی گڑھ شروع کیوں کی گئی کہ دیکھیں جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تحریک کا سیاسی دور شروع ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں نے سارا الزام جو ہے 1857 کی جنگ کا وہ کس پر ڈال دیا؟ مسلمانوں پر، اور انگریزوں نے اپنا کہہ لے کہ ظلم و زیادتی کا جو نشانہ بنایا وہ کس کو بنایا؟ مسلمانوں کو۔ پھر سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔
अब तहरीक अलीगढ़ के मकासद क्या थे? एक, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्मीनान बहाल करना। ज़ाहिर है हुकूमत जो थी वो मुसलमानों से जो थी बदजन हो चुकी हुई थी कि ये हमारे खिलाफ हैं, हमारे साथ जंग करेंगे और आइंदा भी कर सकते हैं। तो आपकी पहली कोशिश क्या थी, पहला मकसद क्या था तहरीक अलीगढ़ का? हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्मीनान बहाल करना। दूसरा जो था, मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम अंग्रेज़ी की ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना, क्योंकि वो तालीमी मैदान में मुसलमान बहुत पीछे थे। मुसलमानान बरसगीर को सियासत से बाज रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रखने के लिए आपने तहरीक अलीगढ़ के एक अहम मकसद में इसको भी शामिल किया। अब आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों को तलीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात को अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तलीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात। अब सर सैयद अहमद ख़ान की अगर तलीमी खिदमात के बारे में डिस्कस करें ना, तो आपने सबसे पहले 1859 में 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। फिर 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। फिर आपने 1857 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया था वो 1877 में कॉलेज बना, और फिर 1920 में वही कॉलेज जो था यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, 1875 में स्कूल, 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा जितना भी तबका था ना, वो इन्हीं तलीमी इदारों का तलीम याफ्ता था। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा सर सैयद अहमद ख़ान और सियासी खिदमात। अब रसाला असबाब बगावत हिंद, ये जो था असबाब वजह बगावत हिंद, हिंद की बगावत की वजह क्या थी? 20 सर सैयद अहमद ख़ान की अहम सियासी खिदमत थी। इस रसाले में आपने 1857 की जो जंग हुई थी ना, उसके हकीकी असबाब जो थे वो अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया उनसे कि मुसलमानों का मकसद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करना नहीं था, बल्कि मुसलमान ये चाहते थे कि वो अपने लिए एक अलग आज़ाद जगह हासिल कर सके जहाँ पर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम न थी। मुसलमानान बरसगीर के वजूद के को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश भी की। फिर आ जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे। आपने 1885 में कायम होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों को तलीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद न थे, बल्कि ये तहरीक आइंदा आपके बाद आने वाले लोगों ने भी जारी रखी। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परोया, ठीक है, और जिससे मुसलमानों के जुदागाना तो शख्स यानी कि पहचान की तश्कील हुई। इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने तलीमी खिदमात, सियासी खिदमात पर काम किया और मुसलमानों को मदद की कि किस तरह से मुसलमानों को एक लड़ी में परोया। फिर मुसलमानों के लिए अलहदा यानी कि जुदागाना तो शख्स की तश्कील आपकी ही वजह से हुई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तकसीम बंगाल 1905। आप बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा था बाकी तमाम सूबों से। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान के वायसराय थे, बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम करने का कहा। आपके कहने पर बरतानवी हुकूमत ने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक था मशरक़ी बंगाल और दूसरा था मगरबी बंगाल। अब इतना बड़ा सूबा चलाना एक गवर्नर की बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस तकसीम से हिंदू जो थे वो खुश नहीं थे, जबकि मुसलमान इस तकसीम से खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा सूबा जो था ना, इसमें मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और वो एक नया सूबा बन गया था, जिसकी वजह से मुसलमान खुश हो गए, लेकिन हिंदू इससे खुश ना हुए, क्योंकि उनको हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं था कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी, हुकूमत और बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी। यही वजह थी कि हिंदुओं ने इसे मानने से, तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया। अब तहरीक अदम दामन। आप बंगाल की तकसीम की वजह से हिंदू ने तहरीक अदम दामन शुरू कर दी। अंग्रेज़ों से माल लेना जो था उससे बाइकआउट कर दिया, और जो टैक्स की अदायगी थी वो रोक दी गई, और बिलाहा तशद्दुद पर भी ये लोग उतर आए।
ان کے اس रवैये को देखते हुए अंग्रेज़ हुकूमत ने फैसला किया कि 1911 में बंगाल की तकसीम जो थी वो मनसूख कर दी, रोक दी और एक ही सूबा रहने दिया, जिसकी वजह से अब हिंदू खुश थे और मुसलमानों को इस फैसले से बहुत सख्त सदमा पहुंचा था। ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक। तो आपने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सीक्यूज के हवाले से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आज की आपकी जो डायरी है वो है 712 में किसने सिंध को फ़तह किया, जंग पलासी कब हुई और इसमें कौन शहीद हुआ, मैसूर की जंग में कौन शहीद हुआ, ये जंग कब लड़ी गई, सर सैयद अहमद खान की तलीमी खिदमात पर नोट लिखें, सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात पर नोट लिखें, बंगाल 1905 में क्यों तकसीम किया गया, तहरीक अदम दामन से क्या मुराद है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन हर एक डेट जो आ रही है ना आपके तीनों टॉपिक्स में, उसे एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।